Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Listiani. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video salah satu materi fisika, yaitu mengenai teorema Torricelli. Untuk itu, saksikan terus ya videonya. Many different types of applications of Bernoulli's equation exist, and one important application is known as Torricelli's theorem. So let's suppose we have the following tank, and at the bottom of the tank we have a spigot. Now let's suppose we fill our tank with a fluid and we open our spigot. So at the moment that we open that spigot, our fluid begins to flow out of the spigot, and the velocity of the fluid coming out of the spigot is given by V1. Now let's suppose that the cross-sectional area of the spigot is given by A1, and the cross-sectional area of this tank at the top is given by A0, and the velocity of the fluid at the surface of the tank is given by V0. Now, using the equation of continuity, we can get the following result. The velocity of the fluid at the surface of the fluid, V0, is equal to the ratio of V1, the velocity at the spigot, multiplied by A1 divided by A0, where A1 is the cross-sectional area of the spigot and A0 is the cross-sectional area of our tank. Now, notice if the cross-sectional area of the tank is much larger than the cross-sectional area of our spigot, this fraction A1 divided by A0 becomes very small. In fact, we can assume that this fraction is so small that our velocity V0 is also very small, and we can approximate the velocity of the fluid at the surface of the fluid to be 0. Now, let's also assume that the height, so the vertical distance from the bottom of our tank, from the ground to the surface of the fluid, is given by Y0. And the distance, the vertical distance from the tank, from the bottom of the tank to the spigot, is given by distance Y1. So that means the change in distance between our spigot to the surface of the water is given by the difference between these two numbers, Y0 minus Y1. This will become important in just a moment. So let's apply Bernoulli's equation for this situation, and let's solve for velocity V1. So we want to find a formula, an equation for the velocity that is the velocity of the fluid that is coming out of our spigot when we unlock that spigot. So let's begin by writing down Bernoulli's equation, which states the following. So notice that P0 and P1 are exactly the same quantity. Why? Well, because both the surface of the fluid and this section here are exposed to the atmosphere. So that means P0 and P1 are simply our atmospheric pressure, which is the same value at this point and this point. So we can cross out P0 and P1. Now notice we assume our initial velocity at the surface of the fluid to be 0. So that means this entire term can be canceled out. So this term is canceled out, this term is canceled out, and this term is canceled out. And we're left with the following three terms. So let's take this term from the right side and bring it to the left side, and we get the following result. Now notice every single term has a density value. So that means we can cancel out the density values because the density of the fluid at the surface as well as at this point in the spigot are assumed to be constant. And notice on the left side of the equation we have a g on each term. So we can bring that g out and we get the following result.
Our gravitational constant multiplied by the change in our vertical distance between the spigot and the surface of our fluid is equal to 1/2 multiplied by V1 squared, where V1 is what we're looking for. We're looking for the velocity of the fluid in that spigot. So, let's actually rearrange our equation and solve for V1. So we bring the 1/2 over, we get V1 squared is equal to 2g times the change in y, which is simply this distance here. And we take the radical of both sides, and we're left with our equation that we were looking for. V1, our velocity of the fluid that is coming out of the spigot, is equal to the square root of 2 times g times our change in height between our spigot and the surface of the fluid. Now, this result is known as Torricelli's theorem. And notice what it states. It states the following. Liquid leaves the spigot with the same speed as a free-falling object would attain if it travels the same vertical distance of change in y, of y0 minus y1. So if we take any object and we let the object go, and the object travels this distance, the velocity that object would attain would be the same exact velocity of the fluid that is coming out of the spigot. And that makes sense because this entire equation was derived from the law of conservation of energy, from the work energy principle. And so it makes sense that eventually we get a result that depends on the law of conservation of energy. Once again, this result is known as Torricelli's theorem, and it comes from Bernoulli's equation. So let's look at the following example in which we're going to apply Torricelli's. Nah, pada teorema Torricelli atau Torricelli theorem ini, kita akan membahas mengenai sebuah tabung yang bocor atau tabung yang kebocoran, oke? Nah, jadi kita misalkan ada sebuah tabung di dasar tanah. Nah, kita misalkan ini adalah air. Kemudian dari permukaan air ke dasar tabung itu kita misalkan itu bernilai H1. Nah, kemudian untuk dari kebocoran sampai ke dasar tabung itu kita misalkan H2. Dan untuk dari permukaan air ke tempat kebocoran itu kita misalkan H. Nah, untuk memperoleh nilai H itu sendiri bisa kita cari dengan menggunakan H1 dikurangi H2. Dari ketinggian pertama itu kita kurangi dengan ketinggian kedua. Nah, kemudian untuk menentukan, nah, karena di sini ada tekanan atmosfer yang mempengaruhi, maka P1 itu sama dengan P2, atau bisa kita tulis P0 ya, karena ada tekanan atmosfer atau tekanan luar yang mempengaruhinya. Dan nilai dari P0 itu sendiri sama dengan 76 Hg. Nah, lanjut. Nah, untuk menentukan nilai dari P2 atau kecepatan semburan dari keran tersebut, maka kita bisa mencari sebelumnya kecepatan P1 itu sama dengan 0 meter per sekon dan P1 itu kurang dari P2. Nah, maka nilai P2 itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Nah, di rumus persamaan Bernoulli itu sendiri adalah P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1. Kemudian P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, kemudian P1.
karena P1 dan P2 itu sama dengan P0, maka kita bisa hilangkan, karena misalnya yang bagian kanan ke bagian kiri akan kita kurangi. Misalnya ini kan P1 atau P0, kemudian P2 itu adalah P0, maka kalau dia ke kiri maka hasilnya adalah 0. Otomatis kita hilangkan aja untuk nilai dari P1 dan P2. Nah, kemudian untuk P1-nya, karena P1 itu adalah 0 meter per sekon atau tidak mempunyai nilai, maka ini bisa kita hilangkan karena nilainya akan tetap 0. Maka untuk di bagian kirinya itu tersisa rho GH1 sama dengan setengah rho P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, untuk yang ini, yang di bagian kiri itu kan ada rho GH1, kemudian yang di sini ada setengah rho P2 kuadrat, dan yang ini rho GH2. Nah, dari masing-masing yang ini terdapat rho yang memiliki sama, karena misalnya yang ini ya. Nah, yang di sini nilai rho-nya itu ada, yang ini juga ada, nah ini juga ada. Kemudian untuk nilai G atau kecepatan gravitasinya, percepatan gravitasinya, di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada. Kemudian untuk H-nya, di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada. Jadi dari bagian yang ini ternyata ada rho yang memiliki nilai. Jadi bisa kita bagi yang ini sama yang ini itu dengan rho untuk menghilangkan nilai rho. Maka tersisa GH1 sama dengan setengah P2 kuadrat plus GH2. Nah, kemudian yang ini bisa kita pindah ruas ke kiri, karena ini positif, maka untuk ke bagian kiri hasilnya itu adalah negatif. Berarti GH1 dikurangi GH2 sama dengan setengah P2 kuadrat. Nah, untuk penulisan yang ini bisa kita jabarkan dengan seperti ini ya. G sama dengan G dikali buka kurung H1 min H2. Karena sama artinya dengan G dikali H1 dikurangi GH2. Nah, G dikali H1 itu sama dengan GH1, kemudian G dikali min H2 itu sama dengan min GH2. Jadi yang ini bisa kita tulis ulang setengah dikali P2 kuadrat. Nah, yang G dikali H1 min H2 ini, yang ini karena nilainya adalah H, maka kita langsung tulis H. G dikali H sama dengan setengah P2 kuadrat. Nah, yang dua ini bisa kita operasikan ke kiri, maka hasilnya adalah 2 dikali G dikali H sama dengan P2 kuadrat. Untuk menghilangkan nilai pangkat 2 atau nilai kuadratnya ini bisa kita tulis akar. Berarti akar 2 dikali G dikali H sama dengan P2. Nah, ini adalah rumus atau rumus persamaan untuk menentukan kecepatan dari semburan pada tabung tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa menambah pemahaman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.